বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে এসেছি ধর্মনগর কালী পুজো দেখা। বন্ধুরা, ধর্মনগর পুজো মানে শুধু হাঁটা আর হাঁটা। দেখো বন্ধুরা, যে জায়গা কাশ্মীর से जंग लड़ रही है। आसमान को चीरता हेलीकॉप्टर नीचे जिंदगी के लिए जमीन तलाश रहा है। हर सेकंड की आवाज कह रही है रुकना मना है। किसी की सांसें हमसे जुड़ी है, अंदर सब कुछ थम सा गया है। बिस्तरों पर लेटे घायल, कुछ शांत, कुछ कराहते हुए, लेकिन उम्मीदें जिंदा है। नसें दौड़ रही है, हर कदम जैसे किसी की सांसों से जुड़ा है। एक बच्चा सांस लेने के लिए जूझ रहा है, उसके पास खड़ा सैनिक उसका हाथ বন্ধুরা, পূজা দেখার পর এখন আসছি রেস্টুরেন্টে চিকেন বিরিয়ানি খাবো, তারপরে বাড়ি চলে যাব। এখানে রেডি করছে চিকেন বিরিয়ানি। এখানে মেনু দেওয়া আছে, কী কী আছে না আছে। বিরিয়ানি খাচ্ছি, ডিম, চাট, পানি পরে মনে হলো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করার। বরমশাই এখানে বসে কুরকুরি কাটছে। লগের তো শিকড় মেয়ে